সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আজি কাৰ্বি আংলং জিলা মহিলা সমিতিয়ে অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে কলকাতাৰ কনিষ্ঠ যিগৰাকী চিকিৎসকক অমানৱিক পাশবিক অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰিলে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি কাৰ্বি আংলং জিলা মহিলা সমিতি আৰু অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাৰী মহিলা সন্মিলনে সমবেত হৈ মৌন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আমি এতিয়া হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ লগতে মমবাতি জ্বলাই এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। এতিয়া সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে মৌনভাৱে ইয়াত থিয় হয়। অন্ততঃ 20 মিনিট সময় আমি ইয়াত এনেকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমি, আহক। Kardom, pinidak itu dipuarong supialong pinidak mohila homiti pe Akhil Bharatiya Women Group atun daktik jetong alam ke ju Calcutta aderano 9th Army inut junior doctor afan nason rep lahai klender aputha nitum soarlo atum non 21st century along nitum theklong lo arlo so atum ha rocket ke solai tahon एरोप्लेन के सोलाय आहुत मेन आके साकुरी क्लेम आहुत नॉन ले लसन नितुम सोआर लो आफान लसन के आमेक लांगदो के नितुम माने हज्जकुरी उन ए नितुम माने लसो आपत इनिंग दुक पिकलो लासी सोआर लो तुम पिथे के दो आफान पिलो नितुम मुनित कालिमा लहाय आपुथाक से नितुम माथा से पिनी दाक नितुम चेटोंग लो लासी नितुम चेतोंग सी पिनी लासो पुथाक पिथे अमुनिता तुम फांटा बा नितुम दाक कार्बी आंगलंग आदेर फांटा बा आसाम आदे इंडिया आदेर फांटा लासो आलाम नितुम पकलांग दुंदो नॉन दाक हिंदू आरोन पेन के सो आलो तुम फान दाक दुर्गा पूजा हुता हो लक्ष्मी पूजा लहा के सो आलो फान फांसे आर्डो मते ते आको इपी दोको के इपी दो episodo ekorte lahai du lahai lason dejon lason kle bahu lahai latu mathathim nitum dak india adet along la an aluso phanchu ha ko penta aman po lasi lahai momota lahai alam ke klangnang ni ako so alo tu afan government penta seta non ajo koma si akethe kam claim atum doctor atum seta melo ajat our side claim seta nitum latuma fan protection pidengi lahai ta mathalo pen pinso atum da mathanang po peni lason afan kupia pola latum la an aning ke hengno lahai aposi nitum dakini chesong kali hai chetong lo mane la awareness ason lo program arusu somar atum hanta nitum ta mane pulo nangtum ta cherin no pen pinso atum ta lahai alam lason theklong lote latum ta rabdun nang ko la ando nehin pen ke lasni pini anke la ansi pachoti